देर कर दिया आपने। अगर आप थोड़ी देर में नहीं आते ना तो काम खराब हो जाना था। इस तरफ, इस तरफ। काम, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जो আশ্রমের সামনে কাকুরি বলো তুই মোৰ কাৰণে জীৱনটো কৰিলা মই কেতিয়াও নাপাহৰো মোৰ জীৱনলৈ কোনোবা আহক বা নাহক মই নাজানো কিন্তু তুমি সদায় মোৰ জীৱনত এটা বিশেষ জেগাত থাকিবা ইয়াত যদি অসম আহা মোক লগ কৰিবা আহিবা अब बिल्कुल चिंता किए बिना आराम से घर पहुंचो। जाओ। अरे सोफा तो कहना क्या बना ली আই বলো মার্কিন কবি বিলাই দিলে চল বাগান চল চল বাগান চল বল আর একটা হিসাব বাকি আছে हो गया